फ्रेंड्स नमस्कार। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करनवा। आम ए बर्तमान चलली झील को छाड़ापी जेहतु सटरडे तार स्कूल छुट्टी अच्छी तो ट्यूशन मॉर्निंग टाइम रे होची तो झील को लेकिन जाऊँगी ट्यूशन छाड़ापी। झील को छाड़ी आसला फिर रोषे करा पड़ो दीपहर तो चलली चल चप्पल मत देखे उठ जाओ टाटा बाबू टाटा बाबा टाटा 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 बाय। तो फ्रेंड्स मुझे पहुँची जाइए माछ मार्केट रे। देखु एटी रही चिल्का कंकड़ा केमती चलुंट तो आज नेबी मो कंकड़ा घर को कंकड़ा आलू झोल हम। चलतु ये देखो बाबू बाबू चले घर को चल घर को चल 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 हाय कर दे हाय 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 चलो चलो बाबा चलो हरी चलो हरी चलो हरी चलो हरी चलो हरी। चल तो फ्रेंड्स एबे मु कंकड़ा तो नहीं आसली तो कंकड़ा लुण हलदी गुले रखीदे तब कड़ईटा गरम करके कंकड़ा टे भाजीदेवी। तो ऑलरेडी भात हो गलानी डालीटा एपटे बसीचे पाई तो कंकड़ा आलू झोल हम। तो कंकड़ा को प्रथम भाजी नेबी। तो फ्रेंड्स एबे टिके तेल पकई नेली तेलटा गरम होला परे तादेहरे पकईदेवी मु कंकड़ा ये मसला टिके नहीं कंकड़ा आलू झोल करने पियाज टे काटिदेली 3टा पियाज नहीं तापर टिके अदा रसुण अल्प मसला देकी करी। ऑलरेडी मोर तेल गरम हो गला तो कंकड़ा मुझे पकईदेली तो कड़ई रे कंकड़ाटा टे भाजी नवा। बो एपटे टे डाली फुटेदब डालीटा पिलामानकर हो गला तो से डालीटा फुटेदब फुटेला सजना शाग भजा टिके हम। तो सजना शाग भजा हम तो सजना शागटा काटिकी रखी तो ए कड़ईटा तातीगला तो डाली बोतार से बघार मोर एपटे कंकड़ा मु भाजुची तो कंकड़ा ऑलरेडी मोर हो गला भजा। तापर मु कंकड़ा काढ़ीदेला टिके आलू भाजी।
ମୋର ଏବେ ଭଜା ହେବ ସଜନା ଶାଗ। ମୋର କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ପକାଇଦେବି ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଏବେ ଏପଟେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ସଜନା ଶାଗ। ମୋର ସେପଟେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଳୁଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଏଇଠି ମୋର ଆଳୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ହେଇକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ତେଲ ଇଏ କଲି ମସଲା ପାଇଁ। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ଫୁଟଣ, ଜିରା, ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯିବି ତେଜପତ୍ର। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମସଲା ପେଷ୍ଟ। ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷେଇଦେଲି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋ, ହଳଦୀ, ପକାଇଦେବି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାର ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି, ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି। ମସଲାର ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲାଣି। ଆଜି ହେବ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼କୁ ଆଜି କଡ଼କଡ଼ କରାଯିବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ କେବେ ଆଣିନଥିଲି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଳୁ କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଉଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେବି। ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଷେଇ ନେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ କଷେଇଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଟିକେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷେଇ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି ପାଣି।
पानी देदेली टिके गरम मसला पकईदेली तापर ताको घोड़ई दबा। एठी हमर आज लंच रे बनी जाइछि आलू कंकड़ा झोल सजना शाग भजा है। तो बाकी पटे भात भी गरम भात ए झील को पचारिबा केमती लगुच कंकड़ा भल लगुच खाई पारछु बाबू तमे खाइब कि बाबा ना हाय बाबू देखो हाय कर दउची हाय भात ओल भात खाईदब हाँ हाँ खाया चलतु आम खाइबा को बसिलु।